Yan. Simple-simple. Siyempre, garlic muna. Okay. Gisa-gisa. Saute tayo at sausage. I love it. Yung sausage, Mars, kahit ano. Kahit Italian ano. garlic cemula. Ano ba Oh, yan? para mas masarap sana. Hungarian. Parang Italian Hungarian. Hungarian. Medyo maanghang-anghang ng very light. Correct. Love it. With budget. No, Mars. Correct. Abagay, konting ganyan, 2 praso lang yun, malasa na yun. Malasa Oh. na. Correct. Madalas ka ba makaluto sa inyo, Mars? Na mga soup. Talaga? Kaya ba yun ang napili mong gawin Baka dito, Mars? specific. Mahilig na talaga ako sa soup. Ubusin mo na, Mars. Lately. Nangulila yung 2. Depende lang kung anong gusto nyo, kung todo, tostado nyo yung sausage nyo, or medyo-medyo Sakto lang, lang. sakto-sakto lang. Chicken broth is brought to you by... The chicken. Tomatoes. Kamatis. Ang galing, hindi ginisa yung kamatis muna. Hindi, Huli walang siya pa ganon. nilagay. Sinama lang siya. Rosemary. Oh, Sonora. Yeah. Oregano. Oregano. Ay, oregano. Ay, bango. Ano, Pero kanina, Italian. piniprecook ko na yung yung pasta. Shell pasta. Ay, all-in-one meal na to. May carbs ka na. Mars. Meron ka na. Gulay, meat. Parang bagong sopas, gano'n. Parang pa ganyan. Oh. Okay? Okay? Ah, sa kaya halo. Ayun na. Wow. Ayan. Tapos, pwede nating ilagay yung ibang Sa bagay, pwede. pinagtuluan Oo. dito para dumami ng konti yung sabaw. Pwede. Tapos lalapot yung sabaw dahil din dyan. Correct. Yun. Said. Very good. Okay. May approve. Okay? Uy, almost done. If not, finish na. Ang bilis! Uy, grabe. Lilipat na natin dito. Kahit ako na lang. Bilang wala namang Mars. tumulong sa'yo. Oo. OMG. Ay, ang Bongga! ganda ng ano, Bongga. yung pasta na ginamit. Perfect. Tapos, Ano? lalagyan natin ng spinach. Ah, spinach. Akala ko kanina, basil, oh, spinach. Yan. Pwede ba dyan yung onion, chuk-chuk, yung onion na? Leeks, ganon, oo. leeks. I think pwede rin. Pwede. Tapos lagyan nyo ng parmesan. Ayun, Italiano nga. Yung parmesan. Kung mabuksan Mars, nyo. Kung mabuksan nyo. Kung hindi mabuksan, wag nyo na Wala na, lagyan. wag na. Optional. Oh! Ayan, Ay, ganda. Italiano yan dati. Beautiful. Mars, super sarap siya. Tsaka yung Templado, herbs na templado. lalasahan ko. Tapos ang simple sarap lang, di ba? niya. Simpleng-simple. Napaka-comfort. Parang social na sopas. Tama. Tama. Mars?